मियां असलम बताइएगा, आप इस वक्त हल्का NA 119 में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कैसा टर्न आउट है यहाँ पर? देखें जी, अगर टर्न आउट की बात की जाए तो बड़ा मायूस कुन टर्न आउट रहा है। ये लाहौर की रवायत नहीं रही, हालांकि ज़मनी इंतखाबात में भी टर्न आउट जो है वो इससे बेहतर होता है, लेकिन इस दफ़ा ख़ास तौर पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि सिर्फ 10% भी टर्न आउट अगर नहीं हुआ तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात होगी कि अब 10-10, 15-15 मिनट हम इंतजार करते हैं, उसके बाद कोई एक वोटर जो है वो टहलता हुआ आता है, वोट कास्ट करके 2 मिनट में चला जाता है, फिर इसी तरह ही जो है वो वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। इंतहाई मायूस कुन और कम टर्न आउट जो है वो इस पूरे हल्के में ऑब्जर्व किया जा रहा है NA 119 में। और दूसरी जानिब जो है वो लड़ाई झगड़ा जो है वो भी तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है, इनके वर्करों के दरमियान जो है वो 4 मुख्तलिफ जगहों पर क्लैशेज हुए हैं, जिनमें कोई 2 इनके जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग हैं वो जख्मी हुए हैं वर्कर, लेकिन पुलिस पहुंची, उन्होंने गिरफ्तारियां की और इस वक्त कोई 11 के करीब जो है वो लोग हिरासत में हैं दोनों सियासी जमातों की जानिब से। खासतौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उनके 9 लोग जो है वो इस वक्त हिरासत में हैं और अब तक उन्हें गिरफ्तार जो है वो छोड़ा नहीं गया। दूसरी तरफ जो है वो शिकायत आम रही कि फार्म 45 बहुत सारी जगहों पर है ही, मौजूद ही नहीं है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उनके पास भी अवेलेबल नहीं है और वो कहते हैं कि हमें जो है वो मिला ही नहीं, और अगर कहीं मिला है तो वहां पर पहले साइन करवा लिए गए हैं उनसे। इसी तरह की शिकायत जो है वो मुख्तलिफ जगह पर देखने में आई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर ने जो है वो कहा कि मोनसलाई के हल्के में खास तौर पर जो है वो फार्म 45 अवेलेबल ही नहीं है और जहां अवेलेबल है पहले साइन करवा लिए गए हैं। इसी तरह हाफिज निशान वाले हल्के में भी जो है उन्होंने एतराज किया, लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर जो है वो प्रेजाइडिंग अफसर ने वो फॉर्म फाड़े जिस पर पहले से साइन करवा दिए गए थे। तो हालात जो है वो एक जानिब मायूस कुन है कि टर्न आउट कम है, तो दूसरी जानिब जो है जो शिकायत हैं फार्म 45 के हवाले से, रिगिंग के हवाले से, लड़ाई झगड़े के हवाले से वो बदस्तूर मौजूद हैं। सही। मियां असलम, आप हमारे साथ ही रहिएगा, बात करेंगे नदीम चौधरी से जो लाहौर के सूबाई हल्का PP 147 में मौजूद हैं। जी नदीम चौधरी, बताएगा वोटिंग टर्न आउट कितना है, हालात के पुरअमन है? जी बिल्कुल, PP 147 की अगर बात करें तो ये वो हल्का है जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज की जानिब से खाली किया गया था और ये उनकी आबाई सीट तस्वर की जाती है। लेकिन यहाँ पर आज अगर टर्न आउट की बात की जाए तो इंतहाई ना सिर्फ तशवीशनाक हद तक जो टर्न आउट है वो कम है। हम इस वक्त मिस्री शाह में यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर सिर्फ एक अगर मैं पोलिंग बूथ की आपको बात करूँ तो वहाँ पर 1180 से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ अब तक 41 वोट कास्ट हो सके हैं। 7 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका, 2 घंटे से कम का जो वक्त है वो रह चुका, लेकिन अभी भी जो वोटर्स हैं वो बाहर नहीं निकले हैं। इसकी क्या वजूहत है? इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है। हमारी जिन सियासी माहिरीन से बात हुई उनके मुताबिक इस वक्त जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 37 दर्जा सेंटीग्रेड पर इस वक्त है, तो जो गर्मी की शिद्दत है वो भी इस पर एक असरअंदाज हो सकती है। इसके साथ साथ शायद वोटर्स को ये भी होता है कि हुकूमती जमात का जो उम्मीदवार है उसने लाजमी तौर के ऊपर जीतना ही जीतना है, तो हुकूमती जमात के जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से भी कोई कोशिश जो है वोटरों को घर से बाहर निकालने की वो भी कोई संजीदा कोशिश सामने नजर नहीं है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ता अखलाक है कि वोटर्स को ट्रांसपोर्ट के जरिए यहाँ पर नहीं लाया जा सकता, जिनके वोटर्स के लिए जो ट्रांसपोर्ट मुहैया की जानी है वो अच्छी तसव्वुर नहीं की जाती, कानूनी तसव्वुर नहीं की जाती। इसकी वजह से भी जो वोटर्स को घरों से निकालना है वो भी यहाँ पर उम्मीदवारों के लिए मुमकिन नहीं हो सका। ये जो इलाका है PP 147 ये अंदरून लाहौर है, तमाम के तमाम जो लाहौर के गेट्स हैं उसके अंदर का जो इलाका है वो यहाँ पर इस हल्के के ऊपर ज़्यादातर मुश्तमिल है, जबकि कुछ जो बाहर के इलाके हैं जिसमें चमड़ा मंडी है, मिस्री चाह, ये भी उसी इलाके का हिस्सा है। लेकिन इस सारे इलाके का हमने विजिट किया है, किसी भी इलाके में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर चंद फीसद से ज़्यादा वहाँ पर जो टर्न आउट है वो इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल है। लेकिन अगर अमन अमान की सूरत हाल की बात की जाए तो पुलिस की जानिब से मिसाली इक़दाम हमें नजर आए हैं। न सिर्फ ये कि पुलिस की जानिब से मिसाली इक़दाम नजर आए हैं हर तरफ इस इलाके के अंदर, कम अज़ कम जहाँ पे हम PP 147 में मौजूद है, जहाँ पर लड़ाई झगड़े, तलक कलामी या एक दूसरे के साथ तसादम का किसी किस्म का कोई वाक़या अब तक पेश नहीं आया। मुख्तलिफ जो डिवीजनल SPs हैं वो मौका पर मौजूद है, जबकि DIG ऑपरेशन को हमने कई मकामात पर देखा कि वो खुद सुबह 7 बजे से लेकर अब तक हमें मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए जो ट्रैफिक एहलकार है वो भी हमें यहाँ पर नजर आए, जो हादसात
اور انتہائی حساس جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں پر CCTV کیمرہ لگا کر وہاں پر مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. جہاں تو مطلب اوور آل انتظامات جو ہیں وہ اچھے کیے گئے ہیں. ندیم ساتھ ہی رہے گا, ثاقب سلیم بٹ سے بات کر لیتے ہیں جو کہ لاہور کے حلقہ PP 158 میں موجود ہیں. ثاقب کہیے گا, یہاں پر آپ ٹرن آؤٹ کیا باقی 2 حلقوں میں ہم نے دیکھا کہ کم ہے, یہاں پر ٹرن آؤٹ کیسا ہے اور کیا وجوہات معلوم کی جا سکی؟ جی بالکل جو ہے یہاں پہ بھی ٹرن آؤٹ اب بہت زیادہ جو ہے وہ کم جو ہے اس کی ریشیو ہے. میرا خیال ہے کہ یہ 5 بجے تک بھی بمشکل یہ 15% پہ پہنچے گا. شاید میں یہ بھی زیادہ بتا رہا ہوں کیونکہ اگر میں ایک ہی آپ کو جو ہے بلاک کوڈ 401 کی بات کروں تو 1770 میل اور جو ہے ووٹرز ہیں جن میں 200 کاسٹ ہوئے ہیں اور ایک دوسری جگہ کے اوپر جو ہے 1000 کے قریب 900 سم تھنگ جو ہے وہ خواتین ووٹر ہیں اور ان میں صرف 45 خواتین نے آ کر اپنے حق رائے استعمال کیے. تو یہی صورتحال پوری اوور آل PP 158 کے اندر ہے اور کئی مقامات پہ تو شاید اس سے بھی زیادہ جو 200 میں نے بتائے ہیں آپ کو اس سے بھی کم ہو, کیونکہ میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہاں پر 2 پولنگ اسٹیشن بنے گئے ہیں, 158 کا بھی اور 164 کا بھی. تو دونوں جگہ پہ یہاں پہ گہما گہمی زیادہ تھی, لیکن جو ووٹرز آ رہے تھے وہ پارشلی آ رہے تھے. کچھ 58 میں چلے گئے, کچھ 164 میں چلے گئے اور زیادہ تر جو تعداد دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگوں کا رش تو بہت زیادہ تھا لیکن وہ ووٹرز نہیں تھے. تو اگر ہم اس کو کاؤنٹنگ میں کریں تو اس حساب سے تو پھر 1000 پلس ووٹ بن جائے گا کیونکہ لوگوں کا آنا جانا اتنا رہا. لیکن اندر جو ووٹر آئے ہیں وہ 3 4 5 لوگوں کے ساتھ ایک ووٹر ووٹ کاسٹ کرنے آیا اور وہ کاسٹ کرتے چلا گیا. اگر ہم اوور آل بات کریں تو انتظامیہ کی طرف سے جو ہے انتظامات بہت اچھے کیے گئے ہیں, پولیس کی طرف سے بڑے شاندار کیے گئے تھے, عملے کی طرف سے کسی قسم کی کسی بھی ووٹر نے کوئی شکایت نہیں پیش کی, نہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو کیمپس لگائے گئے ہیں سنی تحریک کی طرف سے لگائے گئے تھے, کونسل کی طرف سے کسی قسم کی انتظامات خاصے بہترین ہیں. ووٹرز جو ہیں وہ پر امید بھی ہیں اور بڑا کم آ رہے ہیں. ثاقب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اب رخ کریں گے ڈیرہ غازی خان کا جہاں پر موجود ہیں طارق اسماعیل. طارق اسماعیل, آپ حلقہ PP 290 میں موجود ہیں, تو بتائے گا کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے, ٹرن آؤٹ کتنا ہے؟ لاہور کی صورتحال تو ہم نے جان لی. جی میں ڈیرہ غازی خان کے PP حلقہ 290 پر موجود ہوں. پولنگ اسٹیشن نمبر 80 ہے مانا ہمدانی میں. یہ انتہائی حساس قرار دیا گیا پولنگ اسٹیشن ہے, لیکن یہاں پر جو پولنگ کی صورتحال ہے وہ پرامن طریقے سے چل رہی ہے. ڈیرہ غازی خان میں جو اس وقت پولنگ کی جہاں تک آپ ٹرن آؤٹ کی بات کر رہی ہیں, اس پولنگ اسٹیشن پر 797 رجسٹرڈ ووٹر ہیں جبکہ اب تک 252 کے قریب ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں جو کہ تقریباً 25 سے 30% کے درمیان چل رہا ہے. دیگر جو پولنگ اسٹیشن ہم نے وزٹ کیا ہے وہاں پر بھی صبح کے وقت میں تو رش دیکھنے میں آئے پولنگ اسٹیشن پر, لیکن 12 بجے کے بعد پولنگ کا عمل کچھ سست روی کا شکار ہے. کچھ دھوپ کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے بھی لوگوں کا آمد کم ہوئی ہے. اب کچھ 4 بجے کے بعد کچھ پولنگ کی شرح بڑھ سکتی ہے. یہاں یہ حلقہ وفاقی وزیر سردار اویس خان لغاری نے خالی کیا تھا. ان کی نشست پر اب مسلم لیگ نون کے علی احمد خان لغاری, جبکہ تحریک انصاف اور استحکام پاکستان پارٹی سے اپنا سردار بیرسٹر محی الدین کھوسا ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی سے منیر جلبانی یہاں پر حصہ لے رہے ہیں. یہاں پر ٹرن آؤٹ کی شرح میں نے جیسے آپ کو بتائی ہے پورے حلقے کی اگر ہم بات کریں, کچھ یہاں پر گندم کی کٹائی کا سیزن بھی چل رہا ہے. اس کی وجہ سے علاقے کا جو کیونکہ دیہاتی علاقے ہیں, علاقوں کا جو ورکر ہے اس کا زیادہ تر رجحان گندم کی کٹائی کی طرف ہے اور وہ اپنی کٹائی کے کام میں مصروفیت کی وجہ سے پولنگ تک کم آ رہے ہیں. اس کے باوجود اس وقت 25 سے 30% کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ جا رہا ہے ڈیرہ غازی خان میں. پولنگ ختم ہونے میں تقریباً 1.5 گھنٹے کا وقت باقی رہ گیا ہے. اب ووٹر کی کچھ آمد بالکل 5 بجے تک کا وقت ہے پولنگ کا, اس کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہوگا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود تھے. میاں اسلم لاہور کے حلقہ NA 119 سے ندیم چودھری موجود تھے, ثاقب سلیم بٹ اور اس کے ساتھ ساتھ طارق اسماعیل. آپ کا بہت شکریہ.